Ćao svima, ja sam Darko i gledate novu epizodu na kanalu Dum Dum. Danas vam predstavljamo dve vazdušne puške španskog proizvođača Norika. Norika Dragon u kalibru 4,5 mm i Norika Spider Camo u kalibru 5,5 mm. Španska fabrika Norika osnovana je 1917. godine. Prošle godine proslavili su 100 godina postojanja i rada. Proizvode vazdušne puške, vazdušne pištolje, dijabole, optičke nišane za vazdušno oružje i skoro svu prateću opremu. Mi vam danas predstavljamo dve vazdušne puške iz game proizvoda Norike. I to model Dragon, ovaj u kalibru 4,5 mm i model Spider Camo u kalibru 5,5 mm. Oba ova oružja spadaju u kategoriju C po zakonu o oružju i municiji, tako da morate imati 18 godina da bi kupili ove puške i morate ih prijaviti policiji u roku od 8 dana od kupovine. Nema nikakvih odobrenja, već samo sa ličnom kartom možete kupiti ove puške. To možete učiniti kod prijatelja našeg kanala, prodavnice Balkan Hunter u Beogradu. Balkan Hunter je generalni zastupnik vazdušnog oružja Norika za Srbiju. Hajmo da probamo ove puške i da uporedimo kalibre i da ih stavimo jednostavno na test. Sada ću vam promoviti preciznost ovih Norika vazdušnih pušaka, modela naravno Dragon i Spider Camo. I gađamo sa dve distance. Gađamo prvo sa 10 metara ovim Norika dijabolama, meč. Prvo gađamo njih, znači 4,5 i 5,5, a zatim ćemo se pomerimo na 20 metara i gađat ćemo ove Prometej 4,5 i 5,5. Evo vidite kako oni izgledaju. Sama fabrika kaže da su ove meč dijabole najefikasnije naravno do 10 metara, a ove Prometej do 20 metara. Tako ćemo i da probamo. Prvo idemo meč po 5 dijabola. Vidimo kakvu grupaciju mogu da naprave ove Norike. Kidač je dosta težak kod ovog modela Dragon. Nije baš puška za neko precizno streljaštvo, već neko vikend gađanje. I još jedna iz ovog modela Dragon.
To je bilo iz modela Dragon. A hajmo odmah da pređemo i na gađanje iz modela Spider. Isto meč dijabole, samo naravno 5,5 mm. Isto 5 komada. Okidač je bolji kod ove. I još jedna. I uvijek pazite kad stavljate dijabole. Evo ovako. Znači uvijek stavljajte i pritiskajte dijabolu da uđe u cevi prstom. Jer ako stavite, evo vidite ovako i onda gurate noktom da uđe u cev, vidite kako oštetite dijabolu. I to oštećenje joj daje nepravilnu putanju prilikom gađanja. O tome obavezno vodite računa. Znači uvijek jagodicom ne gurajte, a nikako ovako noktom jer dolazi do oštećenja. I tu dijabolu naravno možete da bacite posle. To je bilo to. Vidimo kakve su grupacije da uporedimo. Evo imamo odlične grupacije sa 10 metara sa osloncem. Imamo ovdje Dragon 4,5 mm meč dijabola. 1, 2, strogi centar, 3, 4, 5 pogotka. Grupica od 17 mm na 10 metara sa osloncem, što je precizno za jednu jeftiniju vazdušnu pušku, odlična, sa 10 metara. A ovdje imamo Dragon, Spider, isto meč 5,5 mm, 1, 2, 3, 4, 5. Isto zadovoljavajuća grupica od 22 mm na 10 metara sa meč dijabolama. Ipak je ovo malo veći kalibar, malo su teže dijabole, tako da u svakom slučaju sa 10 metara odlična preciznost. Hajmo sada da se pomerimo na 20 metara i da probamo one Promete dijabole. Grupa će sigurno da bude veća, ali da vidimo koliko veća. Sada ćemo da gađamo, kao što sam rekao, sa 20 metara s ovim Promete dijabolama. Evo kako oni izgledaju. Znači naravno ova manje je 4,5, ove veće je 5,5. One su u plastičnoj, tako da kažem, plastičnom nosaču, a unutra su čelične. Ovo je čelik. I one lete znatno brže nego ove meč dijabole, zato im je po fabričkim specifikacijama do 20 metara su najefikasnije. Lete znatno brže, ali su lakije. Onda vetar mnogo više utiče na njih, ali opet kažem da probamo i sa 20 metara preciznost. Malo je vetrovit dan, ali dobro, bit će vetroviti kada vi gađate recimo na nekoj livadi ili na vikendici. Nišane ne diramo. Nišani kako su podešeni za 10 metara, nećemo da ih diramo da vidimo gdje će pogodci da budu bitne. Kao što kažem, grupacija. Ako je grupacija dobra, vrlo lako se pomeranjem nišana i štelovanjem može ta grupacija dovesti u centar mete. To je bilo to sa modelom Dragon. Veliku primjedbu imam na okidač, znači vrlo loš za neka precizna gađanja. Duše, možda je to i dobro ako ste neiskusni, pa da ne povučete previše brzo, ne znam. U svakom slučaju, ovaj model Spider ima bolji okidač. Probamo njega.
4 i još jedan. To je bilo to. Da vidimo kako su rezultati sa 20 metara. Evo imamo grupu pogodaka. Pa, sa 20 metara solidno. Ukoliko ovako neku pušku koristite za neko vikend gađenje nije loše, a čak i sa ove daljine može da se koristi za, kako da kažem, kontrolu štetočine, odnosno za odstrel recimo pacova na vikendici ili tako nešto. Možete pogoditi pacova i to je otprilike širina grupe 105 mm, odnosno 10,5 cm. Dok doduše ovde imamo pogodak 1-2 i sad ne znam da li su ovo odje, znači imamo previše nisko i desno pogodke, jer kako je ovde vukao, on je ovde na meti to preneo skroz dole. Ništa, ponovit ćemo 5 komada ovde, nećemo da diramo nišan, vrlo lako to može da se našteluje, da se pomeri na gore i na ovamo, međutim da vidimo kakva je u stvari grupacija. Ponovit ćemo te 5 dijabole i evo recimo tačka nišanja će da bude ovdje, onda bi trebalo tu negde da budu. Ništa, hajmo da ponovimo to. Hajmo da imamo grupaciju. Evo sad imamo dobre pogodke, nišanili smo ovde, pogodci su ovde. Kažem, vrlo lako može da se podeši nišan zadnje podešavajući po pravcu i po visini, da se ova grupacija pomeri ovde i u levo i onda će da bude tu gde se i nišani. U svakom slučaju, grupacija je od najdaljeg do najdaljeg pogotka 85 mm. Znači, sa Prometej dijabolama puška 5,5 mm Spider ima bolju grupaciju nego recimo Dragon sa Prometej dijabolama. Ali zato je Dragon sa Match dijabolama bolji nego Spider sa Match dijabolama. U svakom slučaju, za neke malo veće daljine, Spider model sa ovim dijabolama koje su lake i brze pravi bolju grupaciju. Evo vidite koliko je to. Kao što sam već rekao, 8,5 cm, odnosno 85 mm. Ništa, to je bilo sa preciznošću. Ajmo dalje. Norikini modeli Dragon i Spider su isti po dimenzijama, odnosno po dužini i dužini cevi. U pitanju je dužina cele puške 1160 mm. Dužina cevi je 484 mm, a težina se razlikuje. Težina modela Dragon je 2,9 kg, dok je težina modela Spider 3 kg. Brzina dijabole po fabričkim navodima je 305 metara u sekundi u kalibru 4,5 mm, znači za model Dragon. To ćemo kasnije proveriti na našem testu sa našem novom hronografu, da li je to istina. A model Dragon, to je modela Spider, pardon, je brzina dijabole 270 metara u sekundi, također po fabričkim navodima. Dragon se proizvodi, ova puška se proizvodi u kalibrima 4,5, 5,5 i 6,35 mm. Dok se Spider Camo proizvodi u kalibrima 4,5 i 5,5 mm. Ovaj kod nas je trenutno u kalibru 5,5 mm. Pre nego što krenemo sa nekim specifikacijama, prvo naravno modela Dragon pa onda modela Spider, mi smo danas pucali na našem testu i Norikine dijabole. U pitanju su dijabole Match koje su namenjene za precizna gađanja do 10 metara i dijabole Prometej koje su namenjene za daljine do 20 metara koje imaju veliku brzinu i probojnost. Također ove dijabole možete nabaviti u prodavnici Balkan Hunter u Beogradu, kod prijatelja našeg kanala koji su mi donirali ove dijabole za današnji test. Evo ovako, da krenemo prvo od modela Dragon.
Ono što odlikuje ovaj model, prvo kada pogledate, naravno to je polimerski kundak i odmah vidite da imate obrazinu i sa jedne i sa druge strane. Znači da je prihvatljiv, to jest pogodan je i za levoruke i za desnoruke strelce. Naravno na samom kundaku imamo ovaj amortizer koji je ventilirajući, mada vazdušna puška nema neki preteran trzo, ali opet je prijatnije sa ovakvim jednim mekim amortizerom da se puca. Zatim na samoj pušci imamo teksturu na rukohvatu, to jest ovdje gdje ide ruka kojom se vrši opaljenje i ovdje gdje pridržavamo pušku imamo teksturu koja je poprilično agresivna i sprečava klizanje. Sam kvalitet polimera je na zadovoljavajućem nivou, naravno. Na samoj pušci, kada krenemo ovdje od cilindra, vidimo već fabrički urezane šine za montažu optičkog nišana, već na modelu Spider imamo optički nišan, ali o tom potom. I naravno imamo ovdje graničnik dokle treba da ide taj optički nišan, koji naravno može se skine ukoliko želite drugačije malo da podesite. Što tiče samih nišana, nišani su odlični. U pitanju su fiber optički nišani kod jednog i kod drugog modela i podesivi su zadnji nišan, prednji fiksni i podesivi su po visini, znači ovdje štelujete visinu prilikom upucavanja puške, a ovdje štelujete pravac. Na visini naravno podiže se ceo ovaj nišan, dok se po pravcu pomera samo ovaj ovdje deo zadnjeg nišana. Sama od sebi je klasična, vidimo napred nemamo nikakav dodatak kao što imamo kod modela Spider koji bi po teoriji trebao malo da priguši zvuk i da smanji vibraciju, ali ipak je to više kozmetika. Što se tiče samo funkcionisanja ove puške, naravno automatske kočnice u pitanju, kada prelomimo, ova je puška na sistemu opruge. Znači, unutra je opruga, kvalitetna opruga, fabrika kaže od nekog nemačkog čelika, tako ga reklamiraju, i automatske kočnice. Kada god zapnete, kočnica se aktivira. Naravno, ne trebate da opaljujete na prazno ni jednu vazdušnu pušku, tako da ćemo mi sad za potrebe uzeti Diabolu, čisto da vidite. Jer dok ne opalite, ne možete ponovo da aktivirate i da aktivirate kočnicu. Kočnica je deaktivirana, opalili smo i sada pogledajte kočnicu. Kada zapinjete, kočnica se automatski aktivira. I sada naravno, kada napunite oružje, ne može da dođe do opaljenja dok ne deaktivirate kočnicu. Znači uvijek se kočnica aktivira. To je isto i kod modela Spider i kod modela ovog Dragon. Kao što kažem, unutra je opruga, na sistem opruge, znači ukoliko umijete unutra cilindar, sabijate oprugu dok ona ne zakači i naravno kad opalite, ta opruga se otpusta, stvara pritisak, gura vazduh i izgurava na polje projektil, odnosno Diabolu. Što se tiče modela Spider, on je na drugačijem sistemu. Sve je u suštini ostalo isto, samo što kod njega ima ovaj veoma lep kamuflažni kundak koji je malo i deblji. Isto je pogodan za levoruke i desnoruke, znači sve je isto kao i na prethodnom modelu i nišani su podesivi, zadnji nišan u stvari je podesiv po visini i po pravcu. Ono što razlikuje ovaj model Spider je GRS RAM sistem, odnosno ne koristi sistem opruge, već koristi gasni cilindar. Znači ne sabija se opruga koja bi isterala klip, već se sabija gas u cilindru koji se nalazi ovdje, sabija se gas i kada posle opalite, taj gas pod pritiskom gura klip napred, stvara pritisak i naravno ispaljuje Diabolu. Veoma je velika prednost sistema na gas zato što vremenom on ne slabi kao što slabi opruga. Već kod sistema na gas je pritisak uvek identičan i posle recimo 10.000 ispaljenih Diabola. I naravno za prelamanje je malo lakši, dok kod modela sa oprugom imate prvo slab otpor i kako sabijate sve teže i teže ide, dok kod modela na gas otpor je identičan od početka do samog kraja. Isto naravno kao što sam rekao imate automatsku kočnicu i ne trebate na prazno da opaljujete vazdušnu pušku. Kada ste spremni naravno da gađate, kočnica, otkočite i opalite. Ovaj Spider Camo, kao što možete da vidite, ima ovdje jedan optički nišan. To je također Norika optički nišan, koji proizvodi se naravno u fabrici gdje se proizvode i ove vazdušne puške. I kaže fabrika da je specijalno dizajniran ovaj optički nišan za pucanje iz vazdušnog oružja. Ima ovu montažu, posebnu montažu za vazdušne puške, tako dolazi i košta nešto više od 8.000 dinara u prodavnici Balkan Hunter u Beogradu. Tako da možete, ukoliko želite, da kupite kompletan jedan ovakav paket, vazdušna puška i optički nišan.
Naravno, šine se nalaze za montažu optičkog nišana i na kalibru 5,5 mm, znači na modelu Spider. I naravno imate šine za montažu, kao što sam već rekao, i na modelu Dragon. Zavisi koji model želite, možete znači na jednom i na drugom modelu da montirate optički nišan. Sada ćemo provjerimo i tačnost fabričkih podataka o brzini i Norike Dragon i Norike Spider. Ova Norika Dragon po fabričkim podacima Diabola putuje 305 metara u sekundi. Mi ćemo za test da koristimo ove koje smo naravno i dobili, Norikine Diabole, Norika Prometej od 4,5 mm. Evo u tom naravno kalibru, evo kako izgledaju te Diabole. Znači, taj Prometej koristimo i za Dragon i za Spider. Prvo da probamo Dragon. Znači, ponavljam, fabrički podaci kažu 305 metara u sekundi, a da vidimo s ovim laganim Diabolama kolika će brzina da bude. Pucat ćemo 5 komada, pa neku srednju vrednost ćete vidjeti na ekranu. $323. Identično. Evo, round count je 2, to je drugi metak, 323. Ne mogu da verujem. Identično 323. $324 i posljednji. $325 metara u sekundi sa ovim laganim Prometej Diabolama. Dobro, to je bilo sa Norikom Dragon. Sada ćemo da resetujemo hronograf i probamo Noriku Spider. Isto Prometej Diabole, međutim ovo je naravno u kalibru 5,5 mm. Fabrički podaci kažu 270 metara u sekundi. I ovo je naravno, za razliku od ove koja ima oprugu, ovo je na gasnom cilindru. 301. Znači, s ovim laganim Diabolama je malo veća brzina od deklarisane. 306. Bio treći. 303. Fenomenalno je ovo za sada. I na kraju 306, peti po redu. Znači, s ovim laganim Prometej Diabolama putuju malo brže nego što je deklarisano. Evo, čisto da vidite, opalit ćemo po jednu Diabolu sada koje su teške, one match Diabole. Da vidite čisto brzina kolika je sa tim Diabolama. Manja će biti sigurno. Evo sada da vidite čisto razliku u brzini. Norika Diabole match za streljaštvo, za gađanje do 10 metara. Prvo da probamo u 5,5 mm. Sa onim Prometej bilo je prosek, vidite na ekranu, znači preko 300 metara u sekundi. A da vidite sada s ovim teškim. ...252 metra u sekundi. A da vidimo isto match Diabola, 4,5 mm iz Dragona. Je bio oko 320 i nešto, čini mi se. A ovako. 287. Znači, što je teže Diabola, logično da je sporije. Ali prosječna neka vrednost, kad bi sad tu podelili, fabrički podaci su znači tačni. 305 i 270 metara u sekundi. Vidjeli smo na tanjirićima kakvu probojnost imaju ove Norike. Ajmo da probamo i balistički gel. Nemamo neke Diabole za lov, ali probat ćemo one Prometeus koje su namenjene za veliku probojnost. Pa da vidimo koliko će proći kroz balistički gel. To je bilo 4,5.
Ima i 5,5. Pa da uporedimo probojnosti. Evo imamo pogodak 4,5 i vidimo dijabolicu, evo je gore. Znači do ovdje otprilike negdje ušla. Preseđit ćemo pa ćemo da vidimo i ranicu kakva ima, da ne očekujemo ništa pretjerano. A dole je 5,5. Nju ne vidimo odavde, ali prvo da izvodimo 4,5. Evo je 4,5. Nemamo nikakvu ranicu. Evo imam u stvari malo ovdje nešto prenulo energiju. Sasvim dovoljno recimo za nekog pacova. I evo, razdvojila se, izašao je čelični deo iz nosača. Pa imamo tu probojnost jedno 5 cm. A da vidimo gdje je ova dole 5,5. Pa, mogu vam kažem, evo je ovdje dole. Otprilike su isto ušle. Identično. Mada kod 5,5 možda imam malo bolju ranicu. I razdvojio se, vidite kako se razdvojio ovaj čelični od nosača. Pa isto. Isto otprilike ranicu imam. Evo ga. Evo. Naravno nikakva deformacija, nikakvo oštećenje. Imamo samo na ovom čeličnom delu, kad bi vratili sve nazad. Imamo na čeličnom delu naravno ocrtavanje oluka, pošto naravno vazdušna puška je puška sa olučenim cevima, ocrtavanje oluka da dobije spin, to je dobije rotaciju i stabilizaciju. U svakom slučaju imamo isto probojnost. Ništa, to je bilo to. Hajmo dalje s testom. Sada ćemo da izmjerimo i silinu okidanja kod modela Spider i Dragon. Okidači su, to je jedna od mana koju sam našao kod ove puške, okidači su veoma teški. Pogotovo kod modela Dragon okidač je veoma težak, znači skoro se ocrta u prstu. Sad ćemo da vidimo koliko je siline potrebno da dođe do okidanja, dok je kod modela Spider malo bolji. Prvo da probamo na modelu Dragon. Ne bi bilo loše otkočiti oružje. Pa tu negde na 3 nešto prema 4 kg. A sada ćemo da probamo i na modelu Spider. Vidjet ćete na ekranu nešto preko 3 kg. U svakom slučaju, teški su dosta okidači. Također, ove puške nisu namenjene za neko precizno streljaštvo, već za vikend gađenje, kao što sam već rekao, verovatno i može da se koriste za kontrolu štetočina oko kuće ili recimo vikendice. Tako da u svakom slučaju okidači su teški, nisu katastrofalno teški, ali su dosta teški. Da probamo i probojnost, to jest da uporedimo probojnost 4,5 mm i 5,5 mm. 4,5 mm Dragon, kao što znate, ide preko 300 metara u sekundi. Ove s ovim dijabolama na hronometru čini mi se 320 i nešto. I one su dizajnirane da imaju veliku probojnost. Da vidimo uz pomoć onih naših metalnih poklopaca od prehrambenih konzervi, da vidimo koliko će da ih probije. Pa da vidimo prvo 4,5. Idemo da vidimo. Da vidimo kroz koliko je komada prošlo. 1, 2, 3, 4, 5 i probušio je, evo je dijabola, probušio je 6, probušio je 7 i imamo rupicu, ovo je više udubljenje, samo udubljenje. Znači, imamo ukupno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kroz 7 komada je napravio rupu, ali evo gdje se zaustavila dijabola. Pokušamo da je izvadimo. Evo, nemamo nikakvu deformaciju, apsolutno. To je probojnost sa 4,5 mm. Hajmo da probamo sada, malo sporije ide dijabola, ali ipak 5,5 mm i ima više kinetičke energije. I da probamo 5,5. Isto promete dijabola. Hajmo da vidimo i ovdje. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Identično. I ovdje imamo samo udubljenje. Znači imamo 7 komada i sa 5,5 mm. Sad prometite dijabolom. I evo je dijabola. Nemamo nikakvu deformaciju. Samo se ova plastika malo oštetila. U svakom slučaju, to je to. Hajmo dalje. Evo nakon današnjeg druženja sa Norikinim modelom Dragon i sa Norikinim modelom Spider Camo, mogli ste da vidite da su puške funkcionisale odlično. Što tiče samih preciznosti, što većinu vas interesuje, vidjeli ste da su na 10 metara poprilično precizne puške. 10 metara je sasvim zadovoljavajuća daljina za vazdušne puške prelamače u tom cenovnom rangu. Na malo većim daljinama, na 20 metara, preko toga vazdušna puška prelamača i nije efikasna. Imate grupu pogodaka koju ste mogli da pogodite, recimo, opet napominjem, ukoliko koristite ove puške za kontrolu štetočina oko svoje kuće ili vikendice tipa pacovi ili golbovi, sasvim zadovoljavajući za to. Možete na 20 metara bez problema da pogodite i da ubijete takvu jednu štetočinu. Što tiče svih ostalih funkcionisanja, jedino što kažemo, kidač je malo teži nego što bi trebalo da bude po mom ukusu, ali u svakom slučaju to je možda i dobro zbog mlađih koji koriste vazdušne puške. Ovo je na sistemu opruge, ovo je na sistemu gasa. Gas je po meni bolja solucija za vazdušnu pušku jer i prilikom ispaljenih 10-20 hiljada dijabola brzina ostaje konstantna, dok opruga slabi. U svakom slučaju opruga se vrlo lako zameni, ali opet dugotrajniji je sistem na gas. Funkcionisale su puške odlično. Sami materijali od kojih su puške izrađene su zadovoljavajuće kvaliteta. Ipak ovo nije puška koja košta nekoliko stotina eura. Ukoliko mislite da ove puške vama odgovarale, možete da ih kupite u prodavnici Balkan Hunter u Beogradu. Adresu i broj telefona možete vidjeti u ekranu. Cena modela Dragon je oko 19.000 dinara. Veoma povoljno za jednu ovakvu pušku koja je onoliko precizna kao što ste mogli da vidite na 10 metara. Dok je cena modela Spider Camo oko 27.000 dinara. Znači, ova je 19, znači oko 170, 160, 170 evra, a ova je oko 250 eura ukoliko mi je zgodnije da u eurima računate cenu. U svakom slučaju ove puške možete kupiti na ličnu kartu bez ikakvih odobrenja. Samo je važno da imate 18 godina. Ovo su oružja po zakonu o oružju u Srbiji, kategorije C, znači nije potrebna nikakva dozvola niti odobrenje. Odete u prodavnicu, kupite i u roku od 8 dana prijavite policiji. Znači nema izdavanja nikakvih dozvola za nabavku. Ovo je bila još jedna epizoda na kanalu Dum Dum. Ukoliko volite da gledate naš kanal, slobodno nas podržite preko PayPal i Patreona. Linkove do PayPal i Patreon strane imate u opisu ovog videoklipa. A također prijavite se na naš kanal klikom ovdje, podelite video na društvenim mrežama i sa svojim prijateljima. Vidimo se sljedeći put.